हर बिलगा प्यार करेगा ओ जाना जाएगा। Oh, you have a very nice teeth. लता मंगेशकर। इस होटल में एक बिल्ली है जो कि बहुत ही सुंदर है। निचिता, निचिता कम 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 निचिता कम, निचिता कम कम। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ से एंट्री करना है। एक एटीएम भी है पास में यहाँ पे, वेरी ह्यूज। और अभी हम हैं ताशकेंत नॉर्थ रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से जा रहे हैं हम समरकंद, और जिसके लिए टाइम लगेगा करीब 3 घंटे 19 मिनट यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेन है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका बुकिंग करने का ऑनलाइन। आप अगर फॉरेनर है तो भी आप बुक कर सकते हैं। और इसके लिए जो पे किया है हमने, करीब पे किया है 750 रुपया, 750 रुपया पे किया है बिजनेस क्लास के लिए। बिजनेस क्लास का अच्छा खासा लेग स्पेस है। अब पहुंच गए हैं हम समरकंद। कुछ ऐसा दिखता है ट्रेन यहाँ का, देखिए। तो ये जो है ये फास्टेस्ट ट्रेन में से नहीं है यहाँ का। यहाँ एक और ट्रेन चलता है जो कि सेम डिस्टेंस कवर करता है सिर्फ 2 घंटे 9 मिनट में, और ये जो ट्रेन है ये करता है कवर 3 घंटे 20 मिनट में। वैसे बिल्कुल टाइम पे ये ट्रेन आई है यहाँ पे। ये देखिए, ये है समरकंद का रेलवे स्टेशन। He's together, sir. Excuse me. You alone? No. He's together. Yes. ट्रैम चल रहा है। ये है होटल का रिसेप्शन। ये देखिए, ट्रिपल होटल। बस कुल मिला के नॉर्मल रूम है। तो $42 देना पड़ा हमें 2 दिन का, जो कि लगभग हो गया $21 पर डे इसके हिसाब से। और यहाँ सब कुछ डॉलर में ही ये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको पे करना पड़ता है यहाँ के पैसे में, उज़्बेकी सूम में। बट आपको रेट जो बताते हैं ये हमेशा डॉलर में बताते हैं। वॉशरूम ऐसा है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं इस सीओ बोजोरी में। बोजोर है। नाइस ब्रेड, वेरी ब्यूटीफुल। How much is for this one? 1 kilo, 100,000. 1 kilo, 100. Is this also same? Same? In 15,000 soon. 15,000. This is different. 50,000. 50,000. No. What is this? In apricot seeds. Apricot. Apricot. A little bit bitter than let's try. This one also. Okay. 200 gram. 200 gram.
10,000, okay? 10,000. Okay. How much for this one? What is this? Black In resin. 50,000 soum. In 60,000. This is 50 and this is 60. Okay. kg. Okay, just two. Okay, thank you. ये 5,000 सूम यहाँ का 5,000 सूम 30,000 सूम. Okay, thank you. India. Yes, India. Muslim? No, No? Hindu. Hindu. Yes. Thank you. Alright. Okay, Okay. thank you. Rahmat. Goodbye. Oh, thank you. ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट से मिलता है. बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे मैं देख रहा हूँ, सब कुछ है यहाँ पे. देखिए अलग अलग तरह का चीज़ है यहाँ पे. Индия. Oh, Hindustan. Hindustan? Yeah. Это Бажентамала умер или нет? Oh, Bajranti Mala? Умер или нет? Died. Умер, да? Died, finished. Khatam. Умер. Yeah. Сангам. Yeah. Сангам. А Гопал Gopal. умер. Raj Kapoor. Раш Капур умер. Died. Гопал Died. умер. Yeah. А, Khatam. а, Oh, you have a very nice teeth. Лата Мангешкар? Alive, yes. Есть? Yes. Сколько лет ей? Сколько лет? Лата Мангешкар. Сколько лет? Chocolate. Лата Мангешкар. Okay. Сколько лет? Chocolate. How old is she? Oh, I check. I think she's very old. She is 91. 91. А, 91. Yeah, 91. Лата Мангешкар. Yes. А? Yes. Lata Mangeshkar, yes. Samarkand. А Мухаммад Рафи? Khatam. Умер? Died. Umar. Сколько лет? Died. Умер. Yes, died. А Died. Кишор Кумар? Died. Died. А что Бомар? Yes. We know, А я говорю. we know everyone. Okay, how much? No, you already got this. Okay. Okay. How much? 10,000 soon. 10,000 soon. Muhammad Rafi. Welcome dunia. Yes, very nice. Thank you. Mahendra Kapoor. Yes, hey, Mahendra Kapoor died. Died. Oh, Mahendra Kapoor. I'm a very beautiful woman in Samarkand. Please, where you live? City. Porsche, wow. Your husband? To be Husband? No. Boyfriend. Oh, boyfriend? Yes. with me Oh, one day. very good. Where you live? City? Porsche? India. India. Where you live? India city? Delhi. Delhi? Yes. My friend Vandana. Vandana? Yes. Oh. You live in Delhi. I very like Raj Kapoor song. Oh. हर बिलगा प्यार करेगा ओ जाना जाएगा दीवाना से करूँ मैं हर जाना जाएगा दीवाना please no Yes. I sing. दोस्ती ना रहा प्यारी ना रहा तो जिंदगी को मेरा एतबारी ना रहा एतबारी ना. What is your name? Alok. Alok? Yes. Oh, you Muslim? No. No Muslim. Hindu. Yes. Very good. Yes, we sing You song. tourist, but in work? Tourist? Yes, no? tourist. Tourist.
Thank you. You know husband? No. You very good husband. Yeah. Please, husband. You are a very beautiful girl. Yes. Yeah, we just need to. Course. Yeah. And I'm a teacher, Russian Teacher? literature. Yes. Teacher, wow. No speaking, no English teacher. I Russian literature. I speaking but very little. And my small business in Big Barker. Okay. What's your name? Sarah? Sas. Yes. My name is Delia. Raw fish. Raw fish. Yes, fish. Wow. Fish big, fish small, and a very small. Wow, very Yes. different. And fish meat. Fish meat. Fish meat, my God. please. Yes, Weird. fish meat. Fish meat. Is it mixed with something? Meat, fish meat. Please, Sarah. Very fishy. Please, Sarah. Very fishy. Wow. Here they have a lot of fruits. This strawberry is so big. Da. Okay. Limon. Yes, one. Limon. One? One. यहाँ का ये लेमन है देखिए कितना बड़ा 5,000 ओके और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये आमिर तिमूर अगर आपने नाम सुना है तो मैं हूँ अभी उज़्बेकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान वो जगह है जहाँ से बाबर जो पहला मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर था